अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पिछले बंदे तक हर बंदा पढ़े सलातो व सलामु अलैका या, कोई ज़बान खामोश ना रहे, सारे पढ़ो, सीने दा टेला के पढ़ो। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातो व सलामु अलैका या नूर में नूरुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मैं अक्सर अपने बयान दे विच, खताब दे विच, वाज दे विच ये अर्ज करदा हुन्ना कि दरूद पढ़ना साडा अकीदा है। ये पहचान ही दरूद तो है कि सुन्नी हमेशा दरूद वाला। आपको सुभान अल्लाह। शाके मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जिथे भी तकरीर करदा उत्थे मैं ये वाक़या सुनाना, और ये सुनाना मेरे ते फर्ज भी आ, ये सुनाना मैनू चाहिदा भी आ ताकि तुहानू दरूद दी अहमियत पता चल सके। मेरे नाल साथी, मेरे रफीके सफ़र सारे जानते आ कि ये वाक़या सुनाने तो बगैर तकरीर का आगाज़ करना वैसे ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पता होना चाहिए कि कीदा की है। दलाइलुल खैरात एक किताब लिखी गई, लिखन वाले ने अल्लामा सुलेमान अल जज़ूली अलैह रहमा। दलाइलुल खैरात दरूद पाक दी फजीलत किताब लिखी गई। जितनी पाया तकमील दी किताब दलाइलुल खैरात लिखी गई, मुफस्सरीन तफसीर करने वाले लोग, उलमा इकराम ने ये तस्दीक की, तायीद की कि जितनी पाया तकमील दी किताब दलाइलुल खैरात दरूद दी फजीलत ही लिखी गई, ना कोई लिखी गई या ना लिखी जाएगी। इतनी पाया तकमील दी किताब, इतनी कामलियत दी किताब, लिखन वाले कोई आम नहीं। अल्लामा सुलेमान अल जज़ूली रहमा वक़्त दे गौस कुतुब अब्दार गुजरे। लिखन वाले आपको एक बंदा अर्ज करता कि सरकार ये लिखन का की मकसद पेश आया, सोना ईमान ताज़ा करो। हुजूर ये लिखन का मकसद की पेश आया? इतनी कामलियत की किताब लिख छोड़ी, जितनी कामलियत की किताब ना कोई है ना होनी है। आप अपनी ही किताब दे विच दलाइलुल खैरात अगर पहले असबाब पढ़ो, पहले सफ़े पढ़ो तो आप अपनी आप बीती लिख दे। की आखदे, अर्ज कर दे कि मैं जंगल च एक दफा गुजर रहा और प्यास महसूस हुई। गर्मी सी, गर्मी की शिद्दत ना, प्यास महसूस हुई। इर्द गिर्द पानी अपना शुरू कर दिता, पानी कोई ना लभा। दूर गया, देखिया कि खूह नजर आया। किस्सा मुख्तसर, खूह जदों करीब होके देखिया, खूह का पानी वाहवा डूंगा सी। दिल च हुण इस गल दी भी हुब कि पानी लाजमी पीना, प्यास की शिद्दत काफी सारी और गर्मी की शिद्दत भी काफी सारी। पानी उत्ते खिंचण वास्ते इधर उधर कोई बर्तन, कोई डोलू, कोई जग, कोई गिलास, कोई ऐसी चीज मिल जाए, वो तलाश करना शुरू कर दी। तलाश खत्म हो गई, बर्तन ना मिलया। दूर देखने एक मकान ते एक लड़की खड़ी आ ते सरकार वाल देख के मुस्कुरा रही है। करीब गए, पूछा क्यों मुस्कुरा रही हो? नीचे आईया, आके पूछदी हजरत किस चीज की तलाश है? कोई चीज लभदे फिरदे हो? नीचे बैठो, बहुत नीचे बैठ, साइड तो जा, डिस्टर्ब ना करो। वो बच्ची अर्ज कर दी, सरकार की लभदे फिरदे हो? मैं देख रही हूं काफी देर तो कुछ तलाश जारी है, मैं थोड़ी कुछ मदद कर सका। सरकार फरमांदे कि बेटा गर्मी की शिद्दत है,
پیاس دی شدت اضافہ ہو گیا. پانی لبدا اتنے آیا, خوہ دیکھیا پانی نیواں سی, کو برتن لبن لا پیا, نہیں ملیا. بچی کہندی کہ سرکار اپنا تعارف تک کراؤ, سی کون ہو؟ جدو دیکھیا سفید داڑھی اور زلفاں مبارک رکھیا ہوئیاں, تو کیا حضور اپنا تعارف تک کراؤ, کون ہوندے ہو؟ جدو تعارف دا نام لیا مسکرائے, کیا میرا نام سلیمان الجزولی ہے. بچی مسکرائی, خوش ہوئی. انہیں کہا وہی سلیمان جزولی جدیاں تمام جہان دے وچ تُباں پئیاں ہوئی ہیں, جدی ولایت دے لوکی ڈنکے مار دے پھر دے, جنہوں لوگ ماندے ہی بہت آ, ہر پاسے آپ دے چرچے نے, شورا ہویا ہے. مسکرا کے کہنے لگے وہی سلیمان جزولی ہو؟ جی بیٹا میں وہی سلیمان جزولی ہاں. بچی مسکرائی, کہنے لگی پھر وقت دا ولی ہوئے, غوث ہوئے, اتنی پایا کاملیت تک پہنچیا ہوئے, سارے جہاز چرچے ہون, شورا عام ہوئے, ہر بندہ گن گاندا پھرے, تے پانی اتے لیان واسطے ڈولو لبدا پھرے. پانی اتے لیان واسطے ڈولو لبدا پھرے, ولی ہوئے, کامل ہوئے, پھر پانی اوپر لیان واسطے ڈولو لبے. انہوں نے کہا بیٹا پھر کی کریے؟ انہوں نے کہا میں دس دیاں, گل سننے والی ایمان تازہ کرو. میں اگے دسیا کہ درود عقیدہ وا, اور میں اس کتاب دے وچوں حوالہ دیتا کہ جیڑی کاملیت اور کامل پیر دی لکھی ہوئی ہے, وقت دے ولی دی لکھی ہوئی ہے. بچی نے کی کیتا؟ بچی نا عمل اے ہویا, بچی اے کر کے خوہ دے کول گئی, اے کر کے تھلے دیکھیا, اپنا تھک سٹیا, پانی اپنے آپ اوپر آ گیا. سبحان اللہ, پانی چ تھک گیا, پانی اپنے آپ اوپر آ گیا. علامہ سلیمان جزولی علیہ رحمہ مسکرائے, حیران بھی ہوئے, وقت دا ولی میں, لوکی تا میرے ڈنکے بجاندے پھر دے, چرچے شورے میرے, تے چھوٹی جی بچی تھک سٹے, پانی اپنے آپ اوپر آ جاوے, کی وجہ ہے؟ بچی نو پوچھ دے, بیٹا یہ کیڑا عمل ہے, ایسا کیڑا عمل کر دیاں, ایسا کیڑا کم کر دیاں, اللہ نے اتنیاں طاقتہ بخشیاں, ولیاں تو بھی اگے نہ گئی ہیں. بچی مسکرائی, آخ دی حضور نماز پڑھ دیاں, فرضے جتنی کو ہو سکے فرض عبادت کر دیاں سرکار, لیکن جے طاقتاں اللہ نے بخشیاں تے ایک عمل دے صدقے بخشیاں. پوچھا بیٹا کیڑے عمل دے صدقے؟ آکھن لگی سرکار سا با چاہندا وا, سا تو پہلے نبی تے درود پڑھنی رہنی آ. سا با چاہندا, سا تو پہلے نبی تے درود پڑھ دیاں, نبی تے درود پڑھن دی یہ فضیلت ہے, جدوں پیاس محسوس ہوندی نیچے آنی خوہ دے وچ تھک سڑنی, پانی اپنے آپ اوپر آ جاندا وا. جب بچی سرکار تے درود پڑھے تے اللہ اتنیاں رحمتاں کرے, اتنیاں رحمتاں کرے کہ پانی جی تھک سٹے اپنے آپ اوپر آ جاوے. تے پھر محفلاں دے وچ جدوں تانوں آکھیا جاندا خطیب حضرات, نعت خان حضرات کے درود پڑھو, تے پھر کنجوسی نہ کریا کرو. یہ وہ عمل ہے کہ اللہ فرماندا چھوٹے کم چھوٹے بندیاں, یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جڑا اللہ اپنے فرشتوں دے وچ بہ کے کردا وا. اس تو اگے بڑا عمل تو نہیں ہو سکتا نا, جڑا خود خدا دی ذات کرے. کہ تسی تے میں کیڑے باغ دی مولی ہاں. پچھلے بندے تک پڑھو سارے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین. آمدے والے نا دو شعر, اس تو بعد انشاءاللہ تقریر دا آغاز. حضور میرے نال مل کے پڑھنا, تاندری نہیں کرنی. نعت خانہ نے بہت سراں لائیاں, اور میں میرا اکثر میں دسدا کہ میرا کوئی سر لینا کوئی تعلق نہیں, اور میں کوئی بہت بڑا خطیب بھی نہیں. الحمدللہ میرے پیراں دی دعا وا, میں تواڈے سامنے بیٹھا, یہ فیض آ انہاں دا. اس واسطے تاندلی نہیں کرنی. آمد دے والے دو شعر پڑھنے تے میرے مل کے پڑھنے, بہت سوکے شعر ہیں. پڑھو. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, ورنہ لچا
کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. حاصل کلام شعر جس واسطے میں انتخاب کیتا ہوں، شعر سنو ایمان تازہ کرو کہ سب انبیاء سلامی کو آئے کہ یوسف بیٹھے ہیں منہ کو چھپائے. سب انبیاء سلامی کو آئے کہ یوسف بیٹھے سر کو چھپائے. ان گھر میں گھر کملی والے نہ ہوتے ان سب میں گھر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے. شعر سنیے. آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں کہ ہر سمت سلے آلہ کی پکاریں کہ ہر سمت سلے آلہ کی پکاریں. مہینوں میں گر ربیع اول نہ ہوتا مہینوں میں گر ربیع اول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. کاکو سبحان اللہ. معزز دوستو، سامعین، بزرگوں، عقیدت مندوں، قرآن کریم فرقان حمید دی ایک آیت تواڈے سامنے میں بیان کیتی. اللہ فرماندا کہ وارفانہ لاکا ذکر اک سونیا میں تواڈا ذکر تواڈے واسطے بلند کر چھڑیا. بہت ساریاں تقریراں، بہت سارے بیانات، بہت سارے خطاب اس موضوع تے سنے. میرا ایک اپنا عقیدہ اور میں اس عقیدے دے نال انشاءاللہ اس ٹاپک نو لے کے چلنا. بس چند منٹ دی گفتگو، زیادہ کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں، لیکن جتنی دیر بیٹھو توجہ نہ بیٹھو اور متوجہ میرے حال ہوو تاکہ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। तवज्जो मेरी तरफ रखो और इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होएगा। अल्लाह फरमांदा मैं तुहाडा जिक्र तुहाडे वास्ते बुलंद कर छड्डिया। किस तरह बुलंद कर छड्डिया? अल्लाह ने नबी पाक नूं बड़ियां शानां अता फरमाइयां। आखो सुभान अल्लाह। को शक है इस सरकार नूं शानां अता नहीं फरमाइयां। जिन्हों शक है वो ना बोले, जिन्हों पाके वो बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नबी पाक नूं बेशबहा शाना अता फरमाइयां, इतनियां शाना कि किसी भी नबी नूं अता ही नहीं फरमाइयां। उस शान दे विचों एक शान ये भी है कि अल्लाह ने सरकार दा नाम अरश ते अहमद रखिया ते फरश ते मुहम्मद रखिया। आप दे दो नामे ग्रामी इसमें ग्रामी अरश ते आप दा नाम अहमद पुकारिया जाता है और फरश ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारिया जाता है। इनू चुप कराओ यार, गल ठीक नहीं बच्चों, बोलो ना। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बैठे रहो, बोलो ना मेरा पुत, तशरब ना करो। बाकी जिस तरह मर्जी बैठो, कोई फिक्र नहीं। ओ छोड़ो 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 छोड़ो, ती बैठो पुत, चलो बैठे रहन दो। ओए न्याणे आ जिन्हां वास्ते पीरां नूं बकरियां दिंदे फिरदे तुसीं, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਆ, ਨਦਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਬੇਸ਼ਬਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਰਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ और अरश ते अल्लाह ने आप दा नाम अहमद रखिया। अहमद दा मतलब ये आ कि ओ बंदा जिन्ने अल्लाह दी सब तो ज्यादा हमद कीती होवे ओ अहमद होंदा वा। दोने लफ्ज इक्को ही लफ्ज दा मजमूआ, इक्को लफ्ज दे विचों निकले हमद तो कि जिदी तारीफ कीती जावे। अहमद दा मतलब ओ बंदा जिहड़ी खुदा दी सब तो ज्यादा तारीफ करे, ते मुहम्मद दा मतलब है कि जेदी तारीफ सब तो ज्यादा कीती जावे। अहमद ते थोड़ी जी डिटेल दिंदे। अहमद दा मतलब दिल च रखना, ज़हन च रखना। अहमद दा मतलब कि वो बंदा कि जिन्हें अल्लाह दी तारीफ सब तो ज्यादा कीती होवे, अल्लाह दी हमदो सना सब तो ज्यादा कीती होवे, उन्होंने अहमद आखिया जाता है। आदम अलैहिस्सलाम दी उम्र 1000 साल गुजरी। छोटे हुंदे पढ़ते आए हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार मदीना सुरूर सीना आप दी ज़ाहरी उम्र मुबारक 63 साल सी। 40 साल दी उम्र चाके नबूवत अता हुई और 23 साल आप दी नबूवत दा अरसा रहा। 23 साल दे विच नबी पाक ने कितनी का हमदो सना कीती होनी। अल्लाह ने फरमाया, मौला फरमांदा कि ये सोनिया तुसी अहमद हो, लेकिन 40 साल दी उम्र दे विच नबूवत अता हो रही आ। अकीदे दी गल दसी चला, साडे उलमा कराम खतीब हजरात इस गल नूं बड़ी अच्छे तरीके नाल समझांदे आ कि अम्मा हलीमा दी डाची बड़ी कमजोर जी सी। अच्छा, इन्नी भी कमजोर नहीं सी जिन्नी इन्हां मौलवी ने बना देती है। खैर, मेरे मसलक दे जो अजीम बहारां जो होनियां, असीं इन्हां दी गल नाल इतफाक करदे आ। अम्मा हलीमा दी डाची बहुत कमजोर सी, बहुत लागर सी, सब तो पिछे सीगी। ਜਦੋਂ मक्के च पहुंची, सब तो आखिर ते पहुंची। फिर की होया, नबी पाक अता होए। नबी पाक जो डाची दे ऊपर आके बैठे ना, तो फिर हर बंदा ही जानदा ना डाची तरोताजा हो गई। इत्थे तक मानते हो? हर बंदे ने सुनी गल, बड़ी कमजोर सी, चल नहीं सकती सी, सब तो पिछे रह गई। लेकिन जो नबी पाक उत्ते तशरीफ फरमा हो गए, डाची दियां गल्लां ही होर हो गई, रफ्तारां ही होर हो गई। डाची सारे तो अगे नंगी। ये डाची क्यों हो गई? मैं डाची को सवाल किया कि डाची पहले तो बड़ी कमजोर सी, पहले तो बड़ी लागर सी, पहले तो बड़ी कमजोर सी, इतनी कि चल भी नहीं सकती सी। फिर की होया? उन्हें क्या तेनू नहीं पता? कि नहीं। उन्हें क्या मेरे उत्ते नबियों का सरदार बैठ गया, मेरिया मुहारा ही हो गई। ओए अकीदे दी गल सुनो, जे नबी पैदा हुए ते डाची दे ऊपर बैठ जाए, डाची नू पता चल जाता कि नबी बैठा, नबी नू पता ही नहीं लगा 40 साल में नबी सीगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत।
یہ لوگ کہندے آ کہ 40 سال تے جا کے پتہ لگا. یہ لوگ نعوذ باللہ کہندے کہ نبی نو پتہ ہی نہیں سی نبی سے 40 سال دی نبوت عطا ہوئی. ڈاچی دے اوپر سرکار بہن جانور دے اوپر بہن جانور نو پتہ لگ جاندا کہ میری رفتار اس واسطے تیز ہو گئی میرے اوپر نبیوں دا سردار بیٹھ گیا تو نبی نو پتہ ہی نہیں لگا میں نبی سی. 40 سال پتہ ہی نہ لگا. بلکہ میرے نبی تو ادو بھی نبی سی جدوں کائنات چ کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی سی. اگے جا کے اس تے گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ. لیکن عرض کی کردیا سی احمد دا مطلب ہوندا کہ وہ بندہ کہ جنہیں اللہ دی سب تو زیادہ حمد بیان کیتی ہوئے. نبی پاک دی ظاہری عمر 63 سال 40 سال دی نبوت عطا ہوئی 23 سال اللہ دی حمد و ثنا کیتی. لیکن کتنی کہ کر لی حضرت آدم علیہ السلام دی عمر 1000 سال. ادا مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے رہے. حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 950 سال. ادا مطلب کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے رہے. آدم دی عمر ہوئے 1000 سال نوح علیہ السلام دی عمر ہوئے 950 سال. ادا تے مطلب آدم نو احمد ہونا چاہیے سی کیونکہ آدم نے اتنی حمد و ثنا کی تھی. سونے دی تے عمر ہی 23 سال. یہ کیڑیاں شانہ مولا عطا کیتیاں 1000 سال حمد و ثنا کی تھی لیکن احمد نہیں. ادا مطلب کہ نبی دی کوئی اور بھی عمر موجود ہے نا. ادا مطلب کہ نبی دی کوئی اور بھی عمر موجود ہے نا. او میں دلیل دینا کیڑی عمر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ اندر عرض ہوئے ہاتھ بننے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. سنیا ماں باپ قربان جان. اس صحابہ دا ادب سی ایسا ادب سی کہ جتنا صحابہ نے ادب کیتا اسی تسی اتنا ادب کر ہی نہیں سکتے ہیں. بلکہ میں اکثر ایک گل آکھدا ہونا کہ نبی پاک نو انج مننا چاہیے جدا نبی پاک دے صحابہ نے منیا. نبی پاک دے صحابہ نے منیا. منن دا حق اس طرح عقیدہ ہونا دا. میں بلکہ عقیدے دی گل سناواں مولا مشکل کشا دی گل یاد آئی. عقیدہ کی ہے کہ نبی پاک نو انج منو جداں نبی دے صحابہ نے منیا. کافران دے نال ایک معاہدہ ہویا حدیث سنو ایمان تازہ کرو انج منو کہ جداں نبی دے صحابہ نے منیا. کافران دے نال کوئی صلح دا معاہدہ ہویا. وہ دن مقرر ہویا ٹائم مقرر ہویا سرکار بیٹھ گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے وچ قلم دیتا ایک پرچہ دیتا کہ اس صلح دی جو بھی شکاں سی وہ لکھیاں جان. تے لکھن والے علی المرتضیٰ تے لکھان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سی. وہ وقت دیکھو کیسا ہوئے گا. اتھے ایک ماسٹر نہیں مان آندے تے اتھے وقت کے لکھن والا علی ہوئے تے لکھوان والا اللہ دا نبی ہوئے. سارے کافر کٹھے بڑے بڑے سردار اتبا اتیبہ شہبہ ابو جہل ابو لہب بیٹھے ہوئے صلح دے شکاں لکھن واسطے بیٹھے ہوئے. عرض اے کرنا دل چے گل رکھنی کہ نبی نو انج منو جداں نبی دے صحابہ منیا. آکھو انج منو جداں نبی دے پچھلے نہیں میرے نال دے فرنٹ سیٹ والے تہاڈا بہتا حق بندا جے نہ بولے 6 والی سیٹ تے بٹھا دوں. بولو انج منو جداں نبی دے صحابہ منیا. جے فرنٹ سیٹ والے بندے رہ گئے تو پھر ڈرائیور نو تاں بھی جھٹکے لگنے شروع ہو جانے. یہ تہاڈا بہتا ذمہ داری ہے جے نہ بولے تے تانوں 6 والی سیٹ تے بٹھا دینا. اس واسطے نال ساتھ دیو. مسلسل جگراتے دے نال مسلسل آستانے دی ڈیوٹی دے نال طبیعت ناساز ہے. یہ تسی مینوں میری گل سن لو کہ میں بیان کرنا نہیں تسی میرے کو ہن کروانا. جے سبحان اللہ کہندے رہو گے تے بیان آندا رہے گا. جے جاگدے ہوں گے پھر اداں نہ ہوئے مینوں بھی ہوئے کہ میں پتہ نہیں قبرستان بیان کر رہا. جاگن دا ثبوت دیو. لڑے میں اکثر یہ گل کردا ہوندا مینوں کہندے پیر جی بڑے سونے بیان کردے بڑے سونے نقطے بیان کردے ہو لیکن بار بار لوکاں نوں یہ گل کا تو آکھ دے کہ سبحان اللہ کہو. میں کہا جی ہارٹ اٹیک دی بیماری عام آ. تو میں دل دسی بندے نوں میں کہا سبحان اللہ میں اس واسطے خواندا کہ ہارٹ اٹیک دی بیماری عام آ. کی پتا بندہ پتا تو لگے چلو جے بندہ اے ہو گیا تو جنازے دا اعلان ہی کر کے چلا جاواں. اس واسطے جاگن دا ثبوت دو آکھو سبحان اللہ پیچھے تک. ایتھے کے رکھو گل. صحابہ نے جس طرح منیا حضرت علی دے ہاتھ وچ قلم وہ صلح دی شکاں لکھن لگے نا جی
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکھ محمد رسول اللہ، آکو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جنہوں لکھنا شروع کرتا کیونکہ نبی پاک نے وہ لکھنی سی گل تے اپنے دستخط کرنے سی تے کاف یہ جنہوں گل لکھی نا کہ محمد رسول اللہ، وہ کافرہ نے روڑی پا لی. انہوں نے کہا جی محمد رسول اللہ جی اسی مان لئیے تو سارے روڑے ہی مک جان، یہ گل نہیں لکھن دینی، لکھو محمد بن عبداللہ. تے حضرت علی لکھ چکے سی سرکار دے کہنا محمد رسول اللہ، کاپی پین سے لکھ لیا محمد رسول اللہ. وہ کافرہ نے روڑی پا لی. انہوں نے کہا جی ایسی نہیں صلح کرنی جی، اسی روڑی پا لی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی گل محمد رسول اللہ مان لئی کہ محمد اللہ دے رسولہ پھر تو سارے روڑے ہی موک گئے. روڑا تو اسی کا تھا کہ رسول نہیں مننا، صلح اپنی جگہ تے لیکن یہ گل نہیں مننی. لیکن حضرت علی لکھ چکے سی کہنے دے مطابق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ چکے. انہوں نے کہا جی نہیں یہ مٹاؤ، ادھی جگہ لکھو محمد بن عبداللہ. سرکار شفیق سی رحمت اللہ العالمین سی. سرکار نے کہا اسی صلح واسطے آئے علی، چل تم مٹا کے لکھ دے محمد ابن عبداللہ. حضرت علی نے جو جواب دیتا ایمان تازہ کرو. میں اس واسطے گل داسی کہ نبی دے صحابہ نے دا سرکار نو منیا منن دا ان جا کے لکھ چکے اسی محمد رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علی لکھ دے چھڑ دے اسی صلح کرنا آیا. کیا سرکار ایک گل لکھی علی نے محمد رسول اللہ، اللہ دے رسول محمد سرکار میرا گلا تے کر سکتا کہ ساما رک سکتیاں لیکن علی بٹا نہیں سکتا قیامت والے دن تک. یہ مٹ نہیں سکتا. نبی نو انج منو جدا نبی دے صحابہ نے منیا. جابر علیہ السلام، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدہ ہاتھ بننے سرکار دی بارگاہ اندر سونیا دلائل دین لگا سی کہ نبی دی پھر کوئی اور بھی زندگی ہے نا، کیونکہ اللہ فرماندہ احمد ہو. احمد یہ بندہ کہ جنہیں سب تو زیادہ حمد و ثنا بیان کی تھی اللہ دی ہوئے، پھر کس طرح احمد ہو؟ میں دلائل دینا سمجھنا تو اڈا کام میں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سونیا میرے ماں باپ قربان جان، سونیا اللہ نے اس کائنات دے وچ سب تو پہلے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا؟ عقیدہ تے صحابہ ہونا چاہیے تھا نا. ہر بندے نو پتا سی سن 571 عیسوی وچ پیدا ہوئے اور آپ دی عمر مبارک 63 سال سی. تے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جان دے ہندے کہ نبی نو کی پتا پیچھے کی ہویا کی نہیں ہویا، بلکہ صحابہ دا عقیدہ اے سی کہ نبی اللہ دی عطا دے نال ہر چیز جان دے گا. کیا سرکار اللہ نے اس کائنات دے وچ سب تو پہلے کیڑی چیز پیدا فرمائی؟ سرکار مسکرائے یہ نہیں کیا جابر مینوں کی پتا میں تے کل آیا میری تے اتنی عمر ہے نہیں، بلکہ فرمایا جابر سنو اللہ نے اس کائنات دے وچ اپنے نور دے نال سب تو پہلے میرے نور تخلیق کیتا ہے. اپنے نور دے نال میرے نور تخلیق کیتا. کیسا نور؟ آل تے نور ہے ہی ہے. میں نور تے بھی گل دستا چلا کیونکہ ربیع النور شریف دا مہینہ پھر نور تے گل نہ ہوئے یہ بھی بخیلی آ. نور تے گل آخدا جاواں اولاد تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ تے ساڑھے امام محمد خان رضا بریلوی نے فرماتا. لیکن دیکھو آل تے ہے صاحب تے نور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے میں دیکھتا تھا نا کیسا نور، ایسا نور کہ جڑا کدی نور دیکھیا ہی نہیں. کیسا نور؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما دو صحابی بیٹھے ہوئے سرکار دی گفتگو سندے رہے. کافی دیر ہو گئی جدا تسی بیٹھے ہو اس طرح مجمع لگا ہویا. سرکار واز فرما رہے کہ سرکار جدو اپنے لب ہلاندے ہون گے واز فرما دے ہون گے کیدا دل کردا ہوگا اٹھ کے جاننو تو. جنہ دی گفتگو دا عالم اے سی ہر بندہ محو ہو جاندہ سی. کافی دیر گزر گئی قصہ مختصر. وہ دو صحابی عرض کیتی سونیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ سونیا بڑی دوروں آئے ہیں رستہ بہت لمبا ہے اور ساڑھے رستے دے وچ نیرہ بھی بہت ہے. سرکار کو چیز عطا کرو اسی اپنے گھر پہنچ جائیے. سرکار نے نہیں کہا میں کتوں کراں یا اس وقت کوئی لالٹین یا اس وقت کوئی ٹور چاڑا کوئی سسٹم تے نہیں سی. سرکار نے کہا اچھا میرے غلام ہو ذرا سوٹی پھڑ کے لے آنا. سرکار نے سوٹی پھڑی اے کر کے اپنے ہاتھیں ماری سوٹی نور و نور ہو گئی.
औलाद तां नूर ही है, शक ही कोई नहीं। सहाबा ते नूर ही है, शक ही कोई नहीं। सरकार ने वो सोटी फड़ी, लकड़ दी सोटी। अज नबी नूं अपने जिहा कहण जोगो माज़ अल्लाह सरकार सोटी फड़ नूरो नूर हो जावे हैं। अपने वर्गा कहंदा नाउज़ बिल्ला। वो सरकार हांडी दे विच थुक सिटण ते 500 बंदा रोटी खा जावे, तू थुक सिट के दिखा, तेरी बुढ़ी ने धक्के मार के बाहर कढ़ना तेनू। अपने वर्गा कहना नाउज़ बिल्ला। खैर गल मुख्तसर, सोटी फड़ी, ऐसा नूर कैसा नूर। वो सोटी फड़ी, जो सोटी फड़ी ना तो सोटी नूरो नूर। साहबा दोनों ने सोटी फड़ी, चलना शुरू हो गए। रस्ते दे विच लाइटिंग और अगे जा रहा है। एक साहबी दा घर आ गया। ਜਿਹੜੀ चीज सरकार दे नाल मस होई होवे फिर किहदा दिल करदा देण दी। लेकिन साहबा दा कीदा सी कि सरकार दी हत्थ दी लगी सोटी है, मेरा घर आ गया ते सोटी मैनू दे दे। दूसरा साहबी कहने लगा यार तेरा ते घर आ गया, तो अपने घर चला जा, मेरा घर जरा फासले ते आ, ये सोटी मैनू फड़ा दे, मैं अपने घर ले जावां, मैं रस्ते च चानन कर ला। मैं तो नहीं देनी, सरकार दे हत्थ ना लगी चीज, क्योंकि सरकार दे हाथ ना लगी चीज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जेड़ी चीज मेरे जिस्म अतहर ना मस हो गई, अल्लाह ने उते दोज़ख दी अग हराम फरमा दी है। किहदा दिल करदा सी सोटी देण नूं? मैं कहा जी मैं ते नहीं देनी, मैं तो अपने घर रखनी। उन्हें कहा तेरी मेहरबानी, तेरा घर नेड़े है, मेरा घर दूर आ, मैनू दे दे, मैं अपने घर ले जावां। नहीं देनी। मैं कहा फिर कोई ऐसा अमल करदे हां कि अपना दोनों दा सड़ जावे। उन्हें क्या की, क्या सरकार ने सोटी फड़ी सी, ऐ करके मारी सी, तो सोटी नूरो नूर हो गई सी। आपा ने कमल करके देखिए। उन्हें क्या की, क्या होर सोटी फड़ के लिया। अल्लाह अकबर, अकीदा देखो। क्या होर सोटी फड़ के लिया, वो सोटी ऐ करके फड़ी, वो सरकार दे हाथ ना लगी जेड़ी सोटी सी, वो सोटी ते मारी, दूसरी सोटी भी नूरो नूर हो गई। औलाद एक पासे, सहाबा एक पासे, सरकार दे नाल हथ ना लगी सोटी नूर हो गई, वो जे ना लगी अगे वो भी नूर हो गई। दोनों साहबी खुश हो गए। एक साहबी अपने घर सोटी ले गया, दूसरा अपने घर सोटी लेके चला गया। अल्लाह फरमांदा कि सब तो पहले मैं अपने नूर दे नाल नबी दे नूर नूं तखलीक कीता। किदों कीता अल्लाह जाने, अल्लाह दी जात बेहतर जानदी। इत्ते एक होर दलील सुनो। जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अंदर हाजिर होए, अर्ज करदे सोहणिया तुहाडे वर्गा सोहना देखिया ही कोई नहीं। आखो सुभान अल्लाह, एडी ढिली सुभान अल्लाह। नबी दे हुसन ते गल होए ते आशिक सुभान अल्लाह ना आखे। लोकी चौंकां च बह के बोलदे आ, लोकी कबूतरां दे खुड्डियां दे कोल बह के बोलदे आ, लोकी जिन्ने भी सरकारी जलसे होंदे उन्हां च बोलदे आ। ते मैं कहना ओ जुबान वट के ना सड़ दईए जिहड़ी सरकार दे जिक्र ते ना बोले। आखो सुभान अल्लाह। सरकार दे हुसन दी गल होवे, जिब्रील अमीन हाज़िर होए, क्या सोहणिया मैं शमाल जनूब मशरक मगरब देखे, सोहणिया जिद्दां दा अल्लाह ने तुहानू बनाया इदां दा सोहना कदी देखिया ही नहीं हैगा। तो सरकार दे हुसन दी गल ना करिए। सरकार सैर दी गर्ज ना मदीने चों निकले ते दूर निकल गए। अगे देख दिया कि एक काफिला पड़ाव कीता होया, उहदे करीब गए, हुसन दी गल करन लगा, जिहदियां कसमां रब कुरान दे विच खांदा उस हुसन दी गल करन लगा। अल्लाह फरमांदा वद्दुहा वल लैली इज़ा सजा, सोहणिया तेरे चेहरे दी भी कसम आ, तेरियां जुल्फां दी भी कसम आ। सरकार दूर निकल गए। एक काफिला पड़ाव करके बैठा होया, करीब गए, देखा एक लाल ऊंट खड़ा। उस लाल ऊंट दे करीब गए, आवाज थी केड़ा एदा मालक है। उस काफिले दा सरदार आया, कहने लगा कि जी मैं इस दा मालक हाँ, बोलो की हो, की चाहते हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे कि इस ऊंट नूं मैं पसंद कर लिया, कुर्बान जावां उस ऊंट तो जिन्हों सरकार पसंद कर लैन। सारी दुनिया ये चाहती है कि असीं सरकार नूं पसंद आ जाइए, तो वो चीज़ तो वराउल वरा जिन्हों सरकार पसंद कर लैन। तो सरकार ने वो ऊंट पसंद किया, पसंद करके उसकी कीमत पूछी, कीमत दसी। सरदार ने, सरकार ने की किया, ऊंट फड़िया, ऊंट की महार अपने इत्थे रखी तो चलना शुरू कर दिता। थोड़ी दूर जो सरकार नजरों तो ओझल हो गए ना, वो सारे लोग इकट्ठे होके आ गए। उन्हें क्या है कौन सी तू जानदा? उन्हें कहा नहीं, कहा तेना सौदा होया, कीमत तय हुई, तू ना पैसे लै ना पूछया कौन सी कित्थों आया सी।
ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਊਂਠ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਊਂਠ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਐਸੀਆਂ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਫਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਊਂਠ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਊਂਠ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਫਾੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਏਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਊਂਠ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਪਰਦਾ ਹਟਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਓਏ ਬਦਬਖਤੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਭ ਨੇ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਗਵਾਹੀ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਭ ਖੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਖਸ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਹਬਸ਼ੀ ਦੌੜਿਆ 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 ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਊਂਠ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਓ। ਐ ਕਰਕੇ ਗਠਰੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਉਜਰਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਆ ਖਜੂਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਖਾਓ, ਨਾਲੇ ਸੈਰ ਹੋਵੋ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨਕਦੀ, ਇਹ ਉਜਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਹੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਓਏ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲੈਗਾ। ਨਬੀ ਐਸੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਲਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਆਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाते कि जबरील दस तेरी उम्र कितनी है? सोने कोई अंदाजा नहीं, फिर भी दस तो सही। क्या जी इतना अंदाजा वा कि चौथे हिजाब ते ये मुस्तरद हदीस आ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी गुफ्तगू कर रहा कि जिहड़ी साबित शुदा वा, मैं को अपने को गल्लां नहीं कर रहा, और मैं तस्दीक करवा सकदा, मैं दिखा सकदा। हदीस की गल आ, नबी पाक ने पूछा कि जबरील उम्र कितनी? कोई अंदाजा नहीं, फिर भी दस तो सही। क्या चौथे हिजाब ते एक सितारा चमकदा सी, ਜਦੋਂ ਚਮਕਦਾ ਸੀ 70,000 ਸਾਲ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 70,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਲੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 70,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 70,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਰੂਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 70,000 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ 70,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 70,000 ਸਾਲ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, 70,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 70,000 ਸਾਲ ਗਰੂਬ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 70,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ 72,000 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ऐसी उम्र कि 70,000 साल। फिर वो दिन आम नहीं जिदा अपना दिन ने, क्योंकि अल्लाह फरमांदा कि जेड़ा रोजे महशर दा एक साल होएगा ना, अज दे 50,000 साल दे बराबर होएगा। तो इतो अंदाजा लाओ कि 72,000 वारी देखिया होवे वो सितारा जेड़ा 70,000 साल चमकदा रहिंदा सी, 70,000 साल गरूब रहिंदा सी, ओनू देखिया होवे तो सरकार ने फिर मुस्कुराए, क्या जबरील जे अगर वो सितारा अज देखे तो पहचानूंगा? हुजूर इतनी बारी देखिया कि पहचान क्यों नहीं सकता? सरकार ने अपना इमामा मुबारक ऊपर किया, फरमाया अल्लाह दी कसम आना सारी का कौकब, फरमाया मैं ही उस तारा सी जरा चमकदा हुंदा सी उत्ते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी,
فرمایا آنا سالی کا کو فرمایا بے شک میں ہی وہ ستارہ سی جڑا اتھے چمکدا ہوندا سی تے جبریل امی عرض کردے سونیا پھر اتنی دیر کی کردے رہے فرمایا کہ میں اللہ دی بارگاہ اندر نفل پڑھدا رہا اللہ دی حمد و ثنا کردا رہا ثابت کی ہویا اللہ نے فرمایا سونیا تو احمد ہے تو سب تو زیادہ میری حمد و ثنا کرنے والا ہے تو ادو دا ماں جنہوں آدم بھی نہیں سی آدم تے بنایا کل دی گل ہے تو ادو دا ماں جنہوں کوئی چیز بھی نہیں سی سونیا تو احمد ہے جنہوں اللہ نے گل آخ دیتی کہ تو احمد ہے تے اللہ قرآن چ فرماندا اذکرونی وذکرکم فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا سونیا تو احمد ہے تو سب تو زیادہ میرا ذکر کیتا ہے کہ سونیا میں قرآن چ آکھ چکیاں اذکرونی وذکرکم تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا کراں گا سونیا تو میرا ذکر کیتا تے تو احمد بن گیا کہ سونیا میں تینوں محمد بنا دیتا تا قیامت تیرا بھی ذکر اسی طرح ہوندا رہے گا تو سونیا محمد ہے محمد وہ ہوندا وا کہ جیڑی سب تو زیادہ حمد و ثنا ہوئے سونیا میں تینوں محمد بنا کے بھیجیا وارا فانا لاکا ذکر سونیا اسی تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا تسی وہ جیڑی سب تو زیادہ حمد و ثنا ہوئے گی ایک اور روایت سنو بس آخری گل اس تو بعد انشاءاللہ سلام اگر طبیعت نہیں ماندی تے ہونی پڑھا دینے اسلام نہیں مینوں لگدا کہ دیکھو اسلام تے سبحان اللہ آکھیا کہ میری گفتگو تے آکھیا جڑے تے بندے چاہندے کہ ہور گفتگو ہوے او آکھو سبحان اللہ چلو کو تھوڑے بہت میرے نال ہے گئی ہے جی اگلے پچھلے میں یہ فرنٹ سیٹ والے تے بہتا ڈیپینڈنٹ ہاں میں تو اگے کہ جی نہ بولے تو میں 6 والی سیٹ تے بٹھا دینا تہاڈا بہتا حق بندا اس واسطے بولو آکھو سبحان اللہ میں حدیث سنادا جاواں سبحان اللہ ایویں نہیں لوگ اخواندے یہ سبحان اللہ دا ایک وجہ وا سبحان اللہ دا مطلب اللہ تو پاک ہے پھر میں اگے تانوں کی دس کے ہٹیا اللہ فرماندا قرآن دے وچ اذکرونی وذکرکم تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا کراں گا تسی کلے میرا بیٹھ کے ذکر کرو میں کلا کراں گا تسی بندیاں چ بیٹھ کے ذکر کرو میں فرشتیاں چ بیٹھ کے کراں گا پھر ایک کیڑا ذکر ہے سبحان اللہ تو پاک ہے جے کلے بیٹھ کے کہو گے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے سبحان اللہ تو پاک ہے ایک نہ ایک دن تے اللہ فرما ہی دو گا نا جا پھر بندیا تم ہی پاک ہے تے جنوں رب کہتے میں پاک ہے پھر تے شک رہ جاندی اس واسطے سبحان اللہ لازمی بولو نا تو سبحان اللہ جنتا دوزخاں دے فیصلے ہو گئے میں روایت بیان کر رہا جنتا دوزخاں دے فیصلے ہو گئے دوزخی دوزخ دے وچ چلے گئے جنتی جنت دے وچ آ گئے جو جنتی جنت دے وچ آ جان گے نا تے اللہ جنتی جتنے بھی دوست ہون گے جتنے بھی الحمدللہ سارے دعا کرو اسی بھی انشاءاللہ ہوں گے عقیدہ ہے جتنے بھی اس وقت جنتی ہون گے انہاں دے وچ انبیاء بھی ہون گے انہاں دے وچ اولیاء کرام بھی ہون گے انہاں دے وچ نبیین صدیقین شہدین تمام ہون گے اور انشاءاللہ العزیز ساڈا عقیدہ اسی بھی انشاءاللہ اتنے موجود ہوں گے اپنے پیران دی نسبت دے نال سائیاں دے کرم دے نال اسی بھی انشاءاللہ جنت وچ بیٹھ کے اللہ اس دعوت دا انتظام کرے گا انشاءاللہ اسی بھی کھانے کھا رہے ہوں گے وہ سارے جتنے بھی جنتی لوگ ہون گے نا اللہ انہاں دی دعوت کرے گا کہ دعوت 17 طرح دے کھانے پیش کرے جان گے دودھ دیاں نہراں ہون گیاں شاید نالوں میٹھا پانی ہوئے گا اللہ سارے دی دعوت کرے گا دعوت کھلا کے اللہ عرض کرے گا اللہ حکم دے گا کہ سب نے کھانا کھادا ان کا جی کھادا خوب سیر ہوئے ہو جی ہوئے ہیں مولا کیا اس تو بھی زیادہ سیر ہونا چاہتے ہو سارے حیران ہونگے کہ مولا اتنے لذیذ کھانے شاید نڑو میٹھا پانی دودھی نہرا اس تو بھی زیادہ سراب کس طرح ہو سکتے ہیں اس طرح سیر ہو سکتے ہیں اللہ داؤد علیہ السلام نے حکم دینے کے ذرا کھڑے ہو نا داؤد علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے وہ وقت دیکھو کیسا ہوئے گا اتنے انبیاء بھی ہونگے نبیین صدیقین شہداء تمام جنتی لوگ ہونگے اللہ داؤد علیہ السلام نے حکم دے گا کھڑے ہو جی مولا کیا اپنی کتاب ترید دی تلاوت کرنی شروع کرتا ہوں
نبی تے اتریا کلام ہوئے پھر نبی تلاوت کرے تے او دی کیا ہی بات ہوئے گی. سارے محو ہو جن گے. داؤد علیہ السلام تلاوت کرن گے تورات دی جڑی انہوں تے اتاری گئی. جدوں تلاوت ختم ہو جائے گی اللہ پھر فرمائے گا اس تو بھی زیادہ سیر ہونا چاہتے ہو. لوگ پھر حیران ہوں گے مولا اس تو بھی زیادہ سیر. کہ جی موسیٰ کھڑا ہو تیرتے جڑی کتاب اتری یا زبور او دا ذکر کرنا شروع کر دے. مولا زبور دی تلاوت موسیٰ علیہ السلام کرن گے. لوگ بڑے محب ہون گے بڑے خوش ہون گے بڑے سیر ہون گے. اللہ فرمائے گا اس تو بھی چاہتے ہو جی چاہتے ہیں. عیسیٰ تو کھڑا ہو جا انجیل دی تلاوت کرنی شروع کر دے. انجیل دی تلاوت ہوئے گی لوگ ہور سیر ہون گے. جدوں سارے معاملہ ہو جن گے نا اللہ پھر فرمائے گا کیا اس تو بھی زیادہ چاہتے ہو اس تو بھی زیادہ سیر ہونا چاہتے ہو. مولا چاہتے ہیں. پھر واری آئے گی ساڈے تے تواڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی. کیا سونیا کھڑا ہو جاؤ جی مولا جیڑا تیرتے قرآن اتاریا سونیا وہ دی تلاوت کر کے سنا سان. وقت کیسا ہوئے گا نبی تے اتریا قرآن ہوئے گا نبی دے لفظ زبان کیوں نکلے ہوئے گے. دنیا محو ہو جائے گی سیر ہو جائے گی ہما تن گوش ہو جائے گی ہر بندہ محو ہو جائے گا. اتنا سرور ملے گا اتنا سرور ملے گا زندگی اتنا کدی سرور نہیں ہوئے گا. جنہوں تلاوت ختم ہو جائے گی اللہ پھر فرمائے گا اس تو بھی زیادہ سیر ہونا چاہتے ہو. اب میں اتنا بڑا موضوع ٹاپک کس واسطے بنایا تو اڈا عقیدہ درست کرنے واسطے کہ نبی دیاں شانہ وراء الورا کیونکہ اللہ نے فرما دیتا ہوا وارفعنا لک ذکرک. سونیا تو اڈا ذکر تو اڈے واسطے بلند کر دیتا. یہ بلند ہوندا ہی جانا اتھے نہیں قیامت تک قیامت تو بعد بھی جدوں ہر کتاب دی موسیٰ بھی تلاوت کر چکے ہونگے عیسیٰ بھی تلاوت کر چکے ہونگے اور داؤد علیہ السلام بھی تلاوت کر چکے ہونگے کہ سونا اپنے مٹھی مٹھی بولی دے وچ قرآن بھی سنا چکا ہوئے گا. اللہ پھر فرمائے گا اس تو بھی زیادہ سیر ہونا چاہتے ہو جی مولا ہونا چاہتے ہیں. اللہ پھر اپنی زبان دے نال اپنی آواز دے وچ اللہ سونے تے درود پڑے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. وارفعنا لک ذکرک. نعرہ تحقیق. اللہ فرمائے گا اس تو بھی زیادہ سیر ہونا چاہتے ہو جی مولا. پھر مولا اپنی آواز دے وچ نبی پاک تے درود پڑے گا قیامت دا دن تو بعد تک. وارفعنا لک ذکرک. انبیاء بھی ہونگے نبیین رسول سارے جنتی ہونگے. اللہ اتھے بھی ساڑھے نبی دا ذکر بلند کرے گا نبی دی ذات درود پڑے گا. آخری گل سنو اور بس اس تو بعد میرا سلام اور اس تو بعد درود و سلام. اللہ نے کیونکہ میں سید الحمدللہ تے جدوں تک پھر اپنے بابے دادے دی گل نہ کراں تے ادوں تک سواد بھی کوئی نہ آندا نا. لازمی ہے کہ میں خطاب کراں اور جس وجہ تو لوگ میرے ہاتھ چوم دے آ مینوں ادب کر دے آ اور مینوں سٹیجاں تے بٹھاندے آ میں سید ہویا پھر میں اپنے بابے دادے دی گل بھی کرنا چاہیے نا. بخیل تو نہیں ہونا چاہیے. جے سننا چاہتے ہو تو آکھو سبحان اللہ. سارے صحابہ نو شانہ ملیاں وراء الورا. حضرت ابو بکر نو شان ملی وراء الورا یار غار یار مزار. میں پوچھیا کسی علماء کوڑوں صحابہ دیاں شانہ وراء الورا یہ شانہ کس طرح ملیاں. اس عالم نے کیا کہ شانہ نبی پاک دے صدقے ملیاں. میں کہا جی ابو بکر شانہ کس طرح ملیاں کہ نبی پاک دے صدقے ملیاں. میں کہا کداں ملیاں. واخدہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو اپنے موڈیاں تے سوار کر کے غار سور چڑے سی. اللہ نے بے شبہ شانہ عطا کر دیتیاں. میں کیا سونیا جی ابو بکر نبی نو موڈیاں تے چڑھاوے اللہ شانہ عطا کرے تو پھر اس حسن و حسین دا کی مقام ہوئے گا جڑا ادھر بھی بیٹھا ہوئے ادھر بھی بیٹھا ہوئے گا.
جے ابو بکر نو شانہ اللہ یہ عطا کرے کہ نبی نو موٹے دے چکے تے پھر اس حسن حسین دے بارے چ کی خیال آ جڑے عید والے دن ایتھے بھی ادھر امام حسن ادھر امام حسین بیٹھے تے جا رہے ہون ابو بکر کہندے سرکار سواری کڈی سونی آ کہ ابو بکر مینوں ہور بھی خوشی ہوندی تو کہہ دیندا سوار کڈے سونے آ تو انہاں دے کی مقام ہون گے انہاں دے کی مقام ہون گے اے میں تانوں ایک گل کیتی پہلے کہ شانہ کیوں ملیاں سرکار دے صدقے دی وجہ نہ سرکار دی نسبت دی وجہ نہ جی ابو بکر کندھیاں تے سوار ہوئے تے شانہ عطا ہون سرکار دی نسبت دی وجہ تو اتنیاں شانہ عطا ہون تے جڑا ہوئے سرکار دے وچوں انا من الحسین الحسین منی و انا من الحسین سن لو زمانے والے ہو حسین میرے وچوں آ تے میں حسین دے وچوں آ اس حسین دا کی مقام ہوئے گا گل طوالت پکڑ گئی میں دسنا چاہنا سی آخری گل کردہ اور گفتگو نو سمیٹ دا اللہ نے سونے نبی نو بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں ایک شان ہونے وچوں اے بھی ہے کہ اللہ نے نبی دا سایہ نہیں بنایا ماندے ہیں نا جی بنایا نہیں نا جی پچھلے بندے تک اللہ نے نبی دا سایہ نہیں بنایا جڑا نہیں بنایا ایک بار ہاتھ چا کے کہے نہیں بنایا نہیں بنایا جی پاکے جی اللہ نے نبی نو شانہ عطا کیتیاں سونے دا سایہ نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا دو دلیلاں ایدیاں دلیلاں دو طرح دی ہوندیاں ایک عقلی ایک علمی ماندے ہو نا جی فرنٹ سیٹ آڑے ماندے ہو دو طرح دے دلیلاں ایک عقلی اور علمی پہلی عقلی دلیل نبی پاک دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کیونکہ سایہ انسان جیسا ہوندا سایہ انسان جیسا ہوندا جس طرح دا بندہ ہوئے اسی طرح دا سایہ جس طرح دا بندہ ہوئے اسی طرح دا سایہ بندے دے سر تے ٹوپی سایہ دے سر تے بھی ٹوپی بندہ چلے سایہ بھی چلدا مطلب جس طرح دا بندہ اس طرح دا سایہ اللہ نو گوارا ہی نہ ہویا کیا میرا سونا کسے ورگا ہو ہی نہیں سکتا چاہے او دا سایہ ہی کیوں نہ ہوئے کیا سونے تو تے امام الانبیاء ہوا 1,24,000 پیغمبر تیرے پیچھے تو تے امام الانبیاء سب دا امام تو بڑھا کے بیچا پھر سایہ بھی تیرے ورگا نہیں ہو سکتا اس واسطے سایہ بڑھایا ہی نہیں عقلی دلیل سی علمی دلیل سنو جس واسطے میں ٹاپک اختیار کیتا صحابہ دا جمع غفیر صحابہ دی حدیث مبارک ہے کہ صحابہ دا جمع غفیر ہے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تے ٹاپک کی چھڑیا ہویا کہ اللہ نے نبی دا سایہ کیوں نہیں بنایا جداسی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح صحابہ بھی بیٹھے سیگے تو ٹاپک یہی سیگا سارے صحابہ کو کہ اسی دا تسی وہ گلہ کر ہی نہیں سکتے جو صحابہ کر دے سیگے صحابہ دا جمع غفیر سارے ٹاپک یہ بار 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 ایک اٹھیا انہیں اپنی تقریر کی تھی دوسرا صحابی اٹھیا نے اپنی تقریر کی تھی سارے صحابہ نے تقریرہ کی تھیاں اور ٹاپک یہ ہے کہ اللہ نے نبی دا سایہ کیوں نہیں بڑھایا انہاں تقریرہ دے وچوں جیدی سب تو سونی تقریر سی وہ جناب عثمان غنی دی سی ذوالنورین میں نور تے وقت ہوندا تے میں بہت ساری گفتگو کردا لیکن میرا ٹاپک نہیں اللہ نے فرمایا کہ نور اپنے نور دے وچوں نبی نے نور بنایا پھر جس نہ نبی اٹیچ ہوندے گئے وہ سب نور ہوندے گئے تے عثمان غنی نو حضور نے فرمایا عثمان تو ذوالنورین آ فرمایا تینوں دو نور عطا کیتے ہیں سب تو سونی تقریر کیدی سی لو جی آ ہن دس کے ہٹیا لو جی جڑے ستے ہو بولو سبحان اللہ یہ دا مطلب سارے ہی ستے ہیں دیکھو یار ایدہ میں نہ روندی نہ مارو آخری لمحات اور الحمدللہ میں واقعی میں تو دسیا کہ میں کوئی نہ عالم نہ خطیب نہ میں کسی لالچ نہ بیٹھا ہویا میں تو صرف واضح و تقریر نصیحت کرنے واسطے بیٹھا ہویا تو روند نہیں مارنا میں آگے کیا متوجہ ہو کے سننی چند منٹ دی گفتگو ہے ایمان تازہ کرنا اب میں ہونی کیا کہتا ہے جڑے ستے بولو سبحان اللہ سارے سبحان اللہ بولن ہے اس واسطے روندی نہ مارو تو مہربانی تھوڑی جی گفتگو رہ گئی بس سنو اور اس تو بعد انشاءاللہ درود سلام اور بیش بہا لنگر ایتھے تو بہت کام ہوگی سبحان اللہ یہ ساڑھے سنی اسی گلوں ہی مار کھاندے ہیں جی سبحان اللہ جی اور سبحان اللہ سن لو سب تو سونی کیدی تقریر سی جی بولو سارے سمانے ذوالنورین دی سب تو سونی کیدی تقریر سی
عثمان ذوالنورین دی تقریر سب تو زیادہ سونی سی. آپ نے جو تقریر کی تے دسیا کہ نبی دا سایہ کیوں نہیں, تے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نبی دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کیونکہ سرکار اگے چلن گے تے سایہ پیچھے ہوئے گا کسے محب دا, کسے صحابی دا, سرکار دے عاشق دا بھی پیر سائے مبارک تے نہ آ جاوے. اس واسطے اللہ نے سونے دا سایہ بڑھایا ہی نہیں. گل لاجک بنا لیا, بیک گراؤنڈ بن گئی, پتہ لگ گیا کہ سرکار دا سایہ نہیں بنایا. اور کیوں نہیں بنایا؟ عثمان غنی دی تقریر سب تو سونی سی. کیوں نہیں بنایا؟ تاکہ نبی تے سائے تے بھی پیر نہ آوے. گل یہ یاد رکھنی کہ نبی دے سائے تے بھی پیر نہ آوے. گل کی یاد رکھنی کہ نبی دے سائے تے بھی پیر نہ آوے. اس واسطے سایہ نہیں بنایا. میں کہنا اس حسین اور حسن دی شان کیا. اتھے اللہ فرماندا کہ سایہ نہیں کیونکہ پیر بھی نہ آوے. حسن و حسین اتھے بھی کھیل دے ہوندے سیگے, اتھے بھی کھیل دے سی, پیر بھی لگا دے ہوندے سیگے, بلکہ سرکار دی زبان بھی چوس دے ہوندے سیگے. سایہ اس واسطے نہیں کہ پیر بھی نہ ہوئے. تو اس حسن و حسین دا کی مقام ہے جڑے پیر بھی رکھ دے سی, سائے تے نہیں, سینے تے, سینے تے پیر رکھ دے سی. سایہ اس واسطے نہیں بڑھایا کہ پیر نہ ہوئے. اتھے بھی کھیل دے سی پیر رکھ کے, اتھے بھی پیر رکھ کے کھیل دے سی. بلکہ سرکار جدوں ماؤ چاہندے سی کہندے سی حسین میری زبان چوس, پھر سرکار حسین نبی پاک دی زبان بھی چوس دے ہوندے سی. تو انہاں دے بارے چ کی خیال ہے؟ سبحان اللہ. اچھا ہوں اتنے میرے فتوے لانے والے بہت سارے بھی لوگ ہون گے کہ صحابہ دی شان بیان کیتی نہیں, نبی پاک دی شان بھی بیان کر دیتے. الحمدللہ میں اہل سنت نال تعلق رکھنا, صحابہ دی شان بھی سنو. میرا ٹاپک نہیں سی لیکن سنو تاکہ کل نوں کوئی بندہ سوال نہ کر سکے. شان صدیق اکبر سنو اور اس تو بعد انشاءاللہ سلام پڑھو. شان صدیق اکبر کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج تے گیا, واپس آئے, ابو جہل آیا کیا تیرا ایک بندہ یہ گل کہندا کہ میں آسمان تے گیا, 1 2 3 4 5 6 7 آسمان پار کیتے, رب نال ملاقاتاں کیتیاں, جنتا دوستاں دی سیر کیتیاں, واپس آیا, کنڈی بھی ہلدی رہی. ایک بندہ نہیں کہا نبی, ایک بندہ کہندا میں 7 آسمان پار کیتے, اللہ نال ملاقات کیتی, جنتا دوستاں دیاں سیراں کیتیاں, واپس آیا, کنڈی ہلدی رہی, بستر گرم رہا, پانی چلدا رہا. ایک بندہ کہندا تو مندا؟ ابو بکر صدیق کہندے نہیں ادا کیدا ہو سکدا ہے, مان ہی نہیں سکدا. انہیں کہا لے پھڑیا گیا ابو بکر اج. انہیں کہا پھڑیا گیا. انہیں کہا ابو بکر نہیں ماندا؟ نے کہا جی نہیں منن والی گل ہی کوئی نہیں ہے, میں مندا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. نے کہا جی پھر تواڈے نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایک کام کیتا. انہیں کہا بدبختا تو یہ گل آکھی نہیں سی کہ نبی نے گل کہی ہے, تو تے یہ گل کہی سی کہ ایک بندہ کہے, کوئی بندہ کہے اوے میرے نبی نے تے یہ گل آکھی ہے کہ میں 7 آسمان پار کر کے گیا, اللہ نال ملاقاتاں کیتیاں. اوے میرا تے اس گل تے بھی ایمان آ. نبی فرماندے کہ اللہ تھلے مینوں ملن آیا سی, میں تاں وی من لینا سی. کیا یہ تو بڑی دور دی گل آ کہ نبی نے گل آکھی کہ میں اتنے رب نو ملن گیا سی. جے میرے نبی فرما دیندے کہ تھلے رب مینوں ملن آیا سی, میں تاں وی اتنے ایمان لینا سیگا. اس گل دی وجہ تو آپ نو صداقت دا لقب ملیا. صداقت دا لقب مل گیا نا جی. ایک غزوہ ہوئی, غزوہ دے وچ ایکو ہی ماں دا ایکو ہی پوت, انہیں سرکار کو اجازت منگی. شان صدیق اکبر سنو, ایکو ہی ماں تو ایکو ہی پوت, اور بندہ تیسرا کوئی نہیں. انہوں نے کہا سرکار اجازت دیو, غزوہ جانا چاہتا. سرکار نے فرمایا تیری ماں کر لیے, تو اپنی ماں دی خدمت کر, عبادت کر, تیرا جہاد اتھے ہی ہے. انہوں نے کہا سرکار میری خواہش ہے میں تہاڈے تے قربان ہو جاواں. خیر قصہ مختصر, سرکار نے اجازت دیتی, غزوہ چ گیا, شہید ہو گیا. نعرے دداں لاؤندے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول. ہن اس واری چوپی کر گئے سارے تسی. ہن نعرہ لوا لو غلامی رسول میں موت بھی, موت بھی. یہ وہ وقت نہیں ہے جڑا سر سٹ کے نعتہ پڑھن والا, یہ وہ وقت نہیں ہے جڑا سر سٹ کے خطاب کرنے والا. کیونکہ فرانس دے کتے صدر نے یہ دیکھو سرکار دے خاکے کیتے اور انہوں اس دی بدبختی دی سزا بھی ملی. یہ وہ وقت ہے کہ اسی اپنے سینیاں نو چوڑا کر کے سرکار دی نموس تے ایک ویانچ نہیں آن داواں گے. یہ وہ وقت ہے کہ اسی اپنے بازوں نو کھول کے ایک گردنہ جھکا کے نہیں بلکہ سر اٹھا کے چلنے دا وقت ہے, تاکہ ہر بندے نو پتہ لگے کہ ساڈا ایک کوئی نعرہ وا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.
ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آ وقت آ سرکار دی نموز سے اگر گل ہوئے تے اپنی جاناں قربان کر دو۔ خیر قصہ مختصر، اس بندے نو شہادت اللہ نے عطا فرمائی، شہید ہو گیا۔ سارے لوگ جدوں غزوہ جیت ہو گئی واپس آ رہے سی، واری واری سارے آ رہے تے ماں انتظار چ۔ اس ماں دی کیفیت کی ہوئے گی جدا ایکو ہی پت سی، دنیا تے ایک ہی سہارا ہوئے، وہ بھی اللہ دی بارگاہ اندر قربان کر دیتا جاوے تے واپس آن دی اڈیک رکھ کے کھڑی ہوئے۔ سارے گزر گئے، وہ ماں دا پت نہ آیا۔ جنہوں ماں دا پت نہ آیا نا تے صدیق اکبر گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا اے کر کے گوٹ مبارک پھڑیا تے پھڑ کے کہندی میرا پت کتھے ہے؟ آخری سرکار میرا پت کتھے ہے؟ اکھاں چوں زارو قطار آنسو جاری ہے۔ اس عورت آل دیکھ کے صدیق اکبر دی بھی اکھاں چوں زارو قطار آنسو جاری ہو گئے۔ ہمت جواب دے گئی اس مائی نو، کیا مائی حوصلہ کر، پریشان ہو، پیچھے آ رہا ہوا۔ تسلی دیتی، پیچھے آ رہا ہوا، شہید ہو گیا، غسل دفن کفن ہر چیز ہو گئی، لیکن مائی دے اکھاں چ جدوں دیکھیا نا آنسو، اپنی اکھاں چ بھی آنسو آ گئے۔ اس مائی دی ممتا برداشت نہ ہوئی، کیا مائی پریشان نہ ہو، پیچھے آ رہا ہوا۔ تسلی ہو گئی، مائی راضی ہو گئی۔ جدوں گئے سرکار دے کول بیٹھے، کھانا تناول فرمایا، دیکھیا تے او بندہ واقعی پیچھوں آ رہا۔ سارے جدوں گزر گئے وہ بندہ وہ پیچھے چلدا آ رہا۔ کھانا تناول فرما کے سرکار دی عرض مروز کیتی، سونیا فدا کا امی بھابی، سونیا قربان جاواں، سونیا کی معاملہ ہے؟ سونیا اپنے ہتھی دفن کیتا، شہید ہو گیا سی، سب کچھ کیتا، مٹی اپنے ہتھی پائی، مٹی پا کے دفن کیتا، یہ سونیا کی ماجرا ہویا؟ پھر کس طرح زندہ ہو گیا؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر تینوں نہیں پتا تیرا نام کی ہے؟ تیرا نام ہے ابو بکر صدیق۔ یہ کسی ایرے گہرے نے نہیں رکھیا، یہ بلکہ خود خدا دی ذات نے یہ تینوں صدیق کیا ہوا۔ اللہ نے ہونی جبریلو میرے کول بھیجیا سی تے اے گل آخدا سی کہ ابو بکر دا نام صدیق ہے، وہ صداقت دا تاجدار ہے۔ ابو بکر دے منہوں نکل گیا سی، وہ پیچھے آ رہا وا۔ اللہ نے ابو بکر دی گھر میں سچ کر دیتا، جی اج سچ نہ کرتا تینوں کون ساری عمر صدیق کہندا پھر؟ تینوں کون آکھدا صدیق؟ تیرے منہ جو نکل گیا سیگا، پیچھے آ رہا وا تے پھر ساریاں تو پیچھے ہی آ رہا وا۔ تے اللہ نے انہوں زندہ کر کے دوبارہ زندگی دیتی تاکہ لوگوں نو پتہ چل جاوے جنوں میں صدیق آکھدا واں وہ کدی جھوٹ بول ہی نہیں سکدا۔ شان ابو بکر صدیق آ، انہاں گلاں تے عمل کرو، اہل بیت دی عزت کرو، صحابہ دا ادب کرو، احترام کرو، اور جو اچھیاں گلاں لگیاں اللہ اس تے منوں بھی تانوں بھی سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال دا شعر سنو اور سلام پڑھو۔ اقبال لکھ دیا کہ تیرے اپنے عمل سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں اس مشکل کا آسان ہونا۔ میں ترجمہ کردہ، اقبال لکھ دے کہ تیرے اپنے عمل سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ تقریر ختم، لیکن آخری گل نصیحت طور تقریر ختم۔ تیرے اپنے عمل سے ہے تیرا پریشان ہونا، فرماندے کہ تیری اپنی کرتوتاں دی وجہ تو تیرے اعمال خراب آ، ورنہ مشکل نہیں اس مشکل کا آسان ہونا۔ ورنہ کوئی ایسی دنیا جو مشکل ہے ہی نہیں جنہوں مسلمان نہ حل کر پاوے۔ اپنے اعمال ٹھیک کرو تو کوئی مشکل نیڑے لگن ہی نہیں لگی۔ عمل کیڑے آ، اپنے آپ نو کسی دی دل آزاری نہ کرو، کسی دا حق مار کے نہ کھاؤ، مردہ نہ کھاؤ، اپنا بال کسے کو اپنی مار کے کھاؤ، مردہ نہ کھاؤ، کسی دی دل آزاری نہ کرو، کسی غریب دا حق نہ مارو۔ تہاڈی مہربانی حقوق العباد سب تو پہلے پوچھا جائے گا، کیونکہ ایک بابا جی لکھ دے نا جی، مسجد ٹا دے من ٹا دے تا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ دکھاویں رب دلاں چ رہندا۔ کسی دی دل آزاری نہ کرو کسی بندے دی، بلکہ خود نو جھکا کے اگلا بندہ راضی کر لو، کیونکہ سرائی بھی برتی ہے سرنگو ہو کے تے اسی شاخ نو پھڑ لگدا جڑی چکی ہوندی ہے۔
ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਝੁਕੋਗੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਝੁਕ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਖਤ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਮੁਰਦਾ ਕਦੀ? ਮੁਰਦੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦਾ ਐ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਸਲ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਐ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਐ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਕੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ। ਖੁਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਖਾਓ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ। ਔਰ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤਰਜਮੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵਬਤਾਗੂ ਇਲੈਹਿਲ ਵਸੀਲਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਪੀਰੇ ਕਾਮਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वाले पहले ईमान वाले बनो, फिर मेरे तो डरो, मेरी तबाह करो। फिर मौला की करिए इस तो बाद फरमाया अपने वास्ते वसीला तलाश करो। वसीला कौन आ? मुर्शिद कामल दी ज़ात आ। मुर्शिद कामल, मैं कला मुर्शिद नहीं किया, मैं मुर्शिद कामल किया। किसी कामल वली दे हत्थां च हत्थ दिओ। ऐसे आस्थाने ते जाओ जिन्हां दा सिजरा नसब नबी सरकार ना मिलदा होवे, जिदा अली अल मुर्तज़ा ना मिलता होवे। ऐरे गहरे पीरां को नहीं जाना। इन्हां तो चंगा तुसी घर रहो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, यही काफ़ी है। तो जी करनी है बैत, फिर उस वास्ते मुर्शिद कामल दा होना जरूरी है, जिहड़ा तुहाडा हथ फर्श ते बह के अरश वाले रब दे हत्थां च दे देवे। तो मुर्शिद कामल वो हुंदा, उन्हां दे जाके फ्यूज़ो बरकत लो, उन्हां दी बैत करो। और चौथी गल ये कि जदों भी रबीउल नूर शरीफ आवे तो तुहाडी मेहरबानी, ये वो महीना वा, ये ईद आ कि जिहदे सदके सानू सारियां ईदां मिलियां। ये ना तो खल्लां वाली ईद आ ते ना ही ये दूसरी ईद आ। इस वास्ते वो ईद आ कि जिहदे सदके सानू सारियां ईदां मिलियां। रबीउल नूर शरीफ दा जदों महीना आवे अपने घरां नू सजाया करो, अपनी गलियां नू सजाया करो, दिलां नू सजाया करो। 12 रबी अव्वल वाले दिन अपने घरां चों बाहर निकल के एक दूसरे नू ईद मुबारक किया करो और हत्थां 'ਚ झंडे फड़ के जलूस नाल शामिल होया करो, ताकि सोहणे नू खराजे तहसीन पेश किया जा सके। ताकि क्यों ये सब लिस्टां पहले बन चुकियां, ये सब कुछ असी कर नहीं सकते, क्योंकि ये काम तो रब दा ही है ना जी। सोहणे दी हमदो सना करना रब काम दा ही, रब दा ही काम आ, ते असी नहीं कर सकते। असी इस वास्ते करते हैं कि उस लिस्ट दे विच साडा भी ना आ जाए तो साडा भी बेड़ा पार हो जाए। तो इस वास्ते इसका भी एहतराम करया करो। अल्लाह पाक इन्हां गल्लां ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सब सलाम पढ़ लो दोस्त। फिर पढ़ दी आ पढ़न लगा नासर, आ पढ़ काका, आ ले माइक नासर, वही पढ़ दो वह भी ला यार। निकम में आए हुजूर वाजिब, निकम में आए कबूल होवे सलाम का सलाम दो बेटा जुदाना सलाम दो सलाम का हुजूर आज निकम में आए कबूल होए सलाम का। असाब
गुनाहगार गंदिया रोज़ तेरा सहारा गुलाम याद रखना गुलाम याद रखना जिस रंग पिलाओ कौसर सजावा का हुजूर राजिद निकल में आए कबूल होवे सलाम का तेरे सिवा तेरी बारगाह असान कमरे कौन जाने या रसूल अल्लाह सोने तेरे सिवा तेरी अचानक कौन जाने तेरे जुगरी बन के कर दे गुलामियाँ सुबह को शाम सलाम दो ताजदारा सलाम कर अना का तेरे तो हट के सजन या रसूल अल्लाह तेरे दरवाज़े तो हट के सजन मंगल दबलियों क्यों क्योंकि मैं आज तेरी दहाग मैं आज तेरी दहाग हुजूर मंगता दुनिया का सलाम दो जग देता जुदारा सलाम कर अना का प्यारे रसूल ये सलाम आज जाना ओ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान। या इलाही जो कलाम पाक पढ़िया कुरान मजीद यासीन दुरूद शरीफ इस महफिल पाक दा इसाले सवाब आना जाना मिल के बैठना तेरी पाक बारगाह बेकस में पेशवा दे कबूल मंजूर फरमा। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायदा मदीना हुजूर खुद नूर अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह अंदर तोहफतन नजराना तन हदियतन अकीदतन मुहब्बतन पेश करने कबूल मंजूर फरमा।
تمام اصحاب تبع تابعین ازواج مطہرات جد امجد والدین کریمین پنجن پاک بارہ امام 14 مسلم باز اندر پیش کرنے شروع مجھے شمار پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمرانی شہباز العامقانی قندیل نورانی حضور شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی باز اندر پیش کرنے شروع مجھے شمار خصوصاً ادا اسال ثواب جتنے بھی والدین میرے سمیت دنیا فانی تو چلے گئے اور رفقا شرکا اس محفل پاک جتنے بھی دوست آئے انہوں نے جو بھی فوت شدگان نے سب دے روح فتون پیش کرنے لگے قبول نمازی فرما جملہ کلام دے اسال ثواب والا نیکان دے ولیان دے مسلمان دے درجات مزید بلندی عطا فرما نیکان دا صدقہ جمیدہ وسیلہ ساڑھے گناہ گارہ نے حال دے فرما مولا جے میں ویکھاں پڑی عملہ والے تے کچھ نہیں میرے بلے جی ویکھاں تیری رحمت بلے تے بلے بلے مولا بڑے گناہ گارہ سیاہ کارہ بڑے بدکارہ یا الہی والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ فرماتا میں نے زمانے دی قسم انسان گھاٹے جا الہی اسی سب گھاٹے جا اسی بہت گناہ کر بیٹھے ہیں لیکن اسی اپنے ہتھاں نو کشکول بنا کے اپنی قدرہ نو جھکا کے اپنے نفس کی نفی کرنا ہویا مولا حضور دا محفل سجائی ادھے بچ آ کے بیٹھے ہیں اپنی وسعت دے مطابق ساڑھے سارا فضل عطا فرما ربیع نور دا مہینہ ادھی بابرکت کھڑیاں دا صدقہ و صدقہ بیمار کربلا دا جو بیمار میں خصوصاً صبر و صحت کاملہ کلی عاجلہ عطا فرما مولا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مولا اس سادہ واسطہ جو حضور دنیا چاہے اللہ نے ماما کو عطا کیتے مولا جو بھی بے اولاد جوڑے نے سب نیک نورینہ سارے اللہ عطا فرما جو بیٹے چاندے بیٹے عطا فرما جو بیٹیاں چاندے بیٹیاں عطا فرما جو تنگ دست نے رزق حلال دی بندش دی وجہ تو پریشان نے مولا اس ربیع نور دا صدقہ حضور دی آمد دا واسطہ یا الہی سب نو رزق حلال دی فروانی عطا فرما مولا خصوصی دعا بانیاں نے محفل جناب محمد سرور صاحب انہاں کے جتنے بھی رفقا شرکا پیر بھائی جو بھی جانی طور تے مالی طور تے شامل ہوئے اس محفل پاک الہی سب دے گھراں چ رحمتاں برکتاں عطا فرما سب دی جان مال آل اولاد دی حفاظت فرما سب کے آنے والی ہر بد نظر بری نظر کی شر کو محفوظ فرما سب سے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اپنی دین دنیا دی دولت و مالا مال فرما اور سب دے دلان نور مصطفیٰ نہ منور عطا فرما جنہوں تک سامت سانے اسی طرح سرکار تا ملاد منان دی توفیق عطا فرما یا الہی تقاضا بشریتا اسی جو بھی زندگی جگتیاں کتائیاں کتیاں جو کبیرہ سیرہ گناہ کیتے سرزد ہوئے گلے چکے یا کسے دے کہنتے مولا اتنے مومنہ دے حق ہوتے ہوئے نا جراج رکھ دیا ہویا سرکار دے اس دنیا کے آن دا صدقہ مولا سارے سارے دے کبیرہ سیرہ گناہ دے بشر عطا فرما آنے والی زندگی نیکی کرنی توفیق عطا فرما تمام اولادانوں اپنے والدین کا بیدار فرما بردار بنا مولا سب نو آخری وقت لباتے کلمہ طیبہ نصیب فرما سب دا خاتمہ ایمان تے فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل تو شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو کر وقت اجل سر میرا تیری چوکٹ پہ درا ہو جتنی بھی قضا ہو ایک ہی سجدے میں ادا ہو مٹی نہ ہو برباد بسے مرگے الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے الہی بھاگے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ گر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقل کے ونور شہی وزینت فرشہی محمد نجمائن برحمتک یا ارحم الراحمین سب دوست لنگر لے کے جائے